Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la série d'exercices de la leçon mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors on va faire l'exercice numéro 4. Alors pour identifier des ions désignés par x1, x2, x3, x4, portant chacun une charge de valeur absolue Q est égale à E. D'accord? يعني كلهم عندهم غير une charge positive ولا négative اللي كتساوي لنا غير E. يعني soit غتكون chargée soit يكون عندنا x plus ou x moins. D'accord? Leur charge peut être positive ou négative. On les introduit successivement dans une région où règne un champ magnétique B uniforme avec même vitesse initiale V0. D'accord? Comme vous voyez ici dans la figure, on a lancé toutes les particules avec une même vitesse V0. Et la zone qui est dans le cadre, qui a un champ magnétique B vers l'intérieur. D'accord? Alors, chaque particule a une trajectoire. Ça marche? Alors, les trajectoires obtenues sont représentées sur la figure à côté. Voilà. On peut montrer que le mouvement d'une particule de masse m et de charge q de vitesse initiale v0 perpendiculaire au vecteur champ magnétique uniforme B et un mouvement circulaire uniforme de rayon. On a l'expression de le rayon. Et dans l'exercice, on a l'expression de le rayon. Par contre, les exercices اللي خدمنا قبل حنا اللي كنجبدوا l'expression ديال لو رايون انطلاقا من l'application de la deuxième loi de Newton. فاهمين؟ Alors, en exploitant la figure, يعني نستعملوا هاد la figure هادو أول حاجة غنديرو on détermine le signe de la charge positive ou négative portée par chacun, يعني x1 واش positif ou négatif, x2, 1, ainsi de suite, d'accord? Deuxième question, calculer le rayon R1, R2, R3, R4 de ces ions. Quand je vois on a l'échelle centimètre, on a des valeurs. Et alors, on va exploiter de cette courbe pour trouver les rayons, la valeur de chaque rayon. Et la dernière question, identifier ces ions X1, X2, X3 et X4 parmi les ions de la liste suivante. K+, Na+, Cl-, F-. بغينا نعرفوا شكون هو X1 في هادو، فين هو X2 في هادو، فين هو X3 من هادو ainsi de suite. Les données de l'exercice عطاونا la charge élémentaire وعطاونا la masse d'un élément. Un élément X عنده le nombre de masse A et dans la masse ديالو هي le nombre de masse A fois U اللي هي unité de masse atomique. D'accord? و A راه هو le nombre de masse راك قريتوه في النوكليير. D'accord? Allez-y. Alors pour la première question, déterminer les signes positifs. Alors باش نعرفوا فينا هما les ions, les particules positives et les particules négatives. خصنا نعرفوا la force F فين غادي تدور ليا les particules نشوفوا بعدا البوزيتيف الاخرين غيكونوا l'inverse. Alors كما قلت لكم الا كان les particules positives غادي نابليكي la règle de la main droite. غنستعمل la main droite ديالي كما كنشوفوا V vers le haut هي V0 هي le pouce vers le haut, B vers l'intérieur, alors F va vers la gauche. D'accord? Alors F ديالي غتكون vers la gauche. Il est qu'un Q positif. يعني pour les ions ou bien les particules positives, F ça va être vers la gauche. وبالنسبة les particules négatives, F غتكون العكس لأن Q négatif. D'accord? Alors, je vais réponse. Alors, selon la règle de la main droite, qu'est-ce qu'on a? Alors, x1 et x2 portaient une charge positive, c'est-à-dire Q supérieur à 0. Et pour X3 et X4, portent une charge négative. Q inférieur à 0. Voilà. حنا عطيناهم دابا شكون هما les charges positives, شكون هما اللي عندهم la charge négative. Dozo d'abord la deuxième question. Calculer le rayon R1, R2, R3. Alors X1. Alors la distance من هنا لهنا هذه راه diamètre c'est D1. Alors, pour R1 est égal à D1 sur 2 est égal à 20,36 moins 0 sur 2. C'est 10,18 cm.
هذا سي لو رايون R1. بالنسبة لو رايون R2 تاع لي هادشي ونشوفو لو رايون R2 هو هاد البلاصة هادي هي D2. Alors c'est D2 sur 2. شحال ديك D2 هي 20 moins 8, c'est 20 moins 36 moins 8,36 sur 2. غنلقاو تقريبا 6 سنتيمتر. سكي لوجيك كتشوفوا ان الغيون هنا صغر من هذا الغيون هذا ديال x1. Alors pour R3 c'est D3 sur 2. Voilà نقلبوا على D3 فين هي دابا. Alors D3 هي هذه هذا هو الديامتر ديال هاد التراجيكتوار ديال x3. هذه c'est D3. Alors t'es égal à quoi? T'es égal à 30,29 moins 20,36 sur 2. On trouve R3 est égal à peu près 4,86 cm. 96 cm. Pour R4, il y a de la distance. Mais le diamètre D4. Alors c'est D4 sur 2. C'est 38,62 moins 20,36 sur 2. Voilà. Alors on va calculer ça. On trouve 9,13 cm. Ce qui est logique. كتشوفوا ان شكون اللي عنده الديامتر اكبر ديامتر هو x1. كتشوفوا الديامتر x1 كبير. الو غايون ديالو غيكون كبير. شكون تابعو 4 عنده 9 تابعه 2 عندها 6 تابعو x3 اللي عندها 4,9 ou bien 4,96 cm. D'accord? Alors, passons maintenant à la dernière question. اللي قال لك فيها identifier 6 ions x1 x2 x3 x4 مع هاد لا ليست هادي يعني كل واحد فينا هي x1 من هادو وفينا هي x2 من هادو انسي دو سويت. الوغ عندنا واحد لا غولاسيون ان r كتساوي m فوا فيتاس انيسيال لا فالور ابسولو دو q فوا b. الوغ في البدايه ديال الكور قالوا لك ان كلهم عندهم لا شارج e كلهم عندهم نفس لا شارج غير سوا كتكون بلس سوا غتكون نيجاتيف موا فاهمين يعني حنا كناخذوا لا فالور ابسولي يعني كلهم عندهم او سا مارش. الوغ ار غتساوي لي لا ماس واش قالوا لي على لا ماس هما هي ا فوا او يعني ا فوا او فوا في 0 سور او فوا بي. هادي كونستانت وهادي كونستانت وهادي كونستانت وهادي كونستانت شنو بقى كيتبدل ا سا مارش. اذا الا خدينا ار 1 داكوغ ار ديال نشوفوا لي شارج بوزيتيف يعني x1 و x2 هما لي شارج بوزيتيف يعني غيكون x1 تقدر تكون k بلس ولا na بلس و x2 تقدر تكون k بلس ولا na بلس سا مارش. الوغ rk بلس كبر ولا صغر من na بلس نشوفوا a 39 وهنا 23 يعني rk بلس كبر من na بلس. علاش؟ حيت 29 او 39 supérieur à 23 a ديال ك كبر من ا ديال ان ا فاهمين. بما ان ا غتكون كبر ديال ك اذا لو غايون كلشي كونستانت هادشي بحال عندهم بجوج. اذا الا كبرات ا كيكبر لو غايون اذا ار ك بلس كبر من ار ان ا. ونرجعو نشوفو شكون اللي كبير في هاد الجوج ار 1 ولا ار 2. اذا ار 1 هو اللي كبر من ار 2 اذا ار 1 كبر من ار 2. اذا اكس 1 هو ك بلس و اكس 2 هي ان ا بلس. دونك x1 غتكون هي k بلس و x2 غتكون هي na بلس. سا مارش بانت الشباب. الوغ بالنسبه لدوزيام اللي عندهم لا شارج نيجاتيف نشوفوا شكون عندنا r ديال cl موان و r ديال f موان. شوف f موان عندها 19 وهذه عندها 35 اذا r ديال cl غيكون كبر من r ديال f موان. ونشوفوا شكون هو اللي عنده لو غايون كبير 4 ولا 3. الوغ 4 عنده 9 فيرغول اخرى 4 فيرغول اتون R4 كبر من الوغ R4 كبر من R3. دونك X4 غتكون هي CL موان و X3 غتكون هي F موان. وحنا عرفنا دابا كل عنصر مجهول كان عندي كل ايون مجهول عرفت شكون هو اترافير هاد ليكسبيريونس اللي هي اللي استعملنا فيها هاد الموفمون ديال لا بارتيكول شارجي dans un champ magnétique uniforme. داكوغ فوالا. نتمنى لكم التوفيق. بالنسبه لا سيري غتلقاوها في لا ديسكريبسيون لتحت. سا مارش. يلا تهلاو ليا في راسكم اي بون كوراج.